f of x equals to 0 हाम्रो प्रब्लमहरुलाई तिमी इक्वेसनमा चेन्ज गर्न सक्छौ हामीले त्यस्तो प्रब्लमहरु धेरै देखेको छौं सिस्टम अफ इक्वेसन को हामीले म्याथ 101 मा कुरा पनि गरिसकेको छौं why इक्वेसन अकर why फंक्शन अकर यो कुराहरु हामी पहिला पनि छलफल गरिसकेका छौं तिम्रो फिजिकल वा नो रियल लाइफ प्रब्लमहरु चाहिँ तिमी इक्वेसन वा फंक्शनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ ओके The equation of the form 1 are algebraic or transcendental according as f of x is purely a polynomial in x or contains some other function such as trigonometric, logarithmic or exponential function etc. f of x equals to 0 function. Okay, हामीले देखिरहेका छौं equation 1 we called it as algebraic or transcendental. Transcendental means algebraic with trigonometric or logarithmics or exponential हामीले यहाँ देखेको छौं x times e to the power x minus 1 equals to 0 we called it as transcendental function okay the equation s cube minus x minus 1 equals to 0 simply we called this function is algebraic okay हामी यो च्याप्टरमा रुट फाइन्डिङ नै पढ्छौं किन हो भन्ने कुरा पछि म छलफल गर्छु if f of x is quadratic cubic or biquadratic expression we have the formula algebraic formula you can easily solve but if we have higher order polynomial or higher order polynomial with the transcendental polynomial with trigonometric logarithmics or exponential function यो छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ एकछिन कुरो है पक्का वेटिङ रुममा कोही छन् पक्कै एडमिन भइरा होला हामी इजिली सल्भ गर्न सक्छौं यदि हामीसँग क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बायोक्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन भयो भने ओके बट तिम्रो हायर अर्डर पोलिनोमियल भइदियो वा फंक्शन पोलिनोमियल विथ ट्रिगोनोमेट्रिक लगारिथमिक्स और एक्सपोनेन्शियल फर्ममा पायो हायर डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन हे still one waiting हामी इजिली सल्भ गर्न सक्दैनौ हामीले पहिला पनि यही तिमी एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौ s क्यूब टाइम्स e to the power x plus sin x plus twice x equals to 0 टाइप को हाम्रो ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन भयो भने we can't solve ओके एनालाइटिकली सल्भ गर्न सक्दैनौ त्यतिखेर हामी न्यूमेरिकली सल्भ गर्छौं म स्लाइड नै पढ्छु if f of x is quadratic cubic or biquadratic expression then algebraic formula are available for expressing the root in term of coefficient on the other hand when f of x is polynomial or higher degree or expression involving transcendental function then algebraic method are not available and we then need to approximate method to find the root okay if we have transcendental function or higher order polynomial we can't easily solve our function with the algebraic formula we have to follow the approximate method to find the root of our equation f of x equals to 0 यही कुरालाई हामी हाइलाइट गर्छौं किन सल्भ गर्नु पर्यो मोस्ट अफ प्रब्लम इंजिनियरिङ or scientific problem occurring in इक्वेसन हामी फंक्शन को रूपमा एक्सप्रेसन गर्छौं र एनालाइज गर्नको लागि हामीले सल्भ गर्नु नै पर्ने हुन्छ बट वी हैव नो अल्जेब्रिक फर्मुला और वी कान्ट सल्भ इजिली इफ वी हैव हायर ऑर्डर और फंक्शन विथ द ट्रान्सेन्डेन्टल okay then we follow the approximate method to find the root of the function next slide in finding the real root of any equation by any of approximation method we first find and approximate values of the root of the given equation and then successively improve to some desired degree of accuracy तिमीसँग कुनै यस्तो फंक्शन छ इक्वेशन छ जसलाई तिमीले सल्भ गर्नु पर्यो बट यु कान्ट इजिली सी द सोलुसन देख्न सक्दैनौ सोलुसन इजिली वा एनालाइटिकली सल्भ गर्न सक्दैनौ वा यसको एनालाइटिकल सोलुसन
छैन। त्यतिखेर हामी के गर्छौं, यो इक्वेसनको एप्रोक्सिमेट मेथडबाट वा न्यूमेरिकल टेक्निकबाट तिमी सोलुसन गेस गर्छौ, एप्रोक्सिमेट भ्यालुज, जसलाई हामी इनिशियल सोलुसन मान्न सक्छौं, इनिशियल एप्रोक्सिमेट रुट्स मान्न सक्छौं। त्यसपछि वा कुनै बेला एउटा एप्रोक्सिमेट भ्यालुज गेस गर्छौं वा कुनै बेला दुईवटा त्यो इक्वेसनको दुईवटा एप्रोक्सिमेट भ्यालुज गेस गर्छौं र अरु रुट्सहरु निकाल्दै जान्छौं र हाम्रो रियल एक्युरेट रुट्सको नजिक हामी पुग्ने कोसिस गर्छौं। The general technique is that we start with an initial first approximation value, say x1. हामीसँग भएको पक्कै एडमिन गर्नु पर्यो। हामीसँग भएको इक्वेसन जुन छ तिमीले एनालाइटिकली सल्भ गर्न सक्दैनौ, जसलाई तिमी जसको सोलुसन गेस गर्छौ, एप्रोक्सिमेट सोलुसन तिमी गेस गर्छौ र त्यही एप्रोक्सिमेट सोलुसन गेस गरिएको एप्रोक्सिमेट सोलुसनको बेसमा अरु सोलुसन तिमी निकाल्दै जान्छौ। तर दिज अल आर एप्रोक्सिमेट सोलुसन। कहिलेसम्म यो सोलुसन रिपिट गर्ने हामीसँग एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, रियल रुट्सको नजिक नपुगुन्जेलसम्म, वा त हाम्रो एप्रोक्सिमेट सोलुसन लास्ट र सेकेन्ड लास्ट एप्रोक्सिमेट सोलुसनको डिफरेन्स 1/2 into 10 to the power minus n means maximum absolute error strictly less or equals to maximum absolute error नभएसम्म हामी रिपिट गर्छौं। If the successive approximation at each step of a method approach the root more and more closely, we say that the method converges। हामी rate of convergence को डिस्कसन पछि गर्छौं। माथिकै कन्टिन्यू गरे। Equation 1 could be one of the flowing types। हामीले f of x equals to 0 equation लिइरा थियौं। Algebraic equation you know very well. This is the types of algebraic equation. Okay, this is the polynomial of higher degree 5x cube minus x square plus x minus 2 equals to 0, or these equation are also called algebraic equation. We called twice sin x minus x equals to 0. We called it as transcendental equation. हामीले भनिसक्यौं algebraic equation including logarithmics, exponential or trigonometry equation having this is called transcendental equation. E to the power x sin x minus x equals to 0, log x square minus 1 equals to 0. Here we have, these are the transcendental equation. I repeat, we have the equation f of x equals to 0, but the equation has no analytic solution. Okay, or if we can find its analytic solution, the solution is more tedious or lengthy. In that case, we follow the approximate method. Approximate method जस्तो ex sin x minus x equals to 0 को solve गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं? approximate method or हाम्रो numerical technique ले के भन्छ? अघि नै हामी माथिको थ्योरीमा हामीले रिपिट गर्यौं। फर्स्ट we guess approximate solution 2 or 1. हाम्रो थ्योरी मेथड अनुसार डिफरेन्स छ। इनिशियल गेस, एप्रोक्सिमेट रुट हामी गेस गर्छौं इनिशियली, तर यतिकै गेस गर्दैनौं। गेस गर्ने हामीसँग क्राइटेरिया वा रुल्स हुन्छ। त्यसपछि हामी सक्सेसिभ एप्रोक्सिमेट सोलुसन निकाल्दै जान्छौं र एक्चुअल यसको रुट्स जुन हुन्छ त्यसको नजिक पुगेर हामी स्टप गर्छौं। ओके, तिमीलाई क्वेशन छ भने राख्न सक्छौ माथिको डिस्कसनमा। Just we have an equation f of x equals to 0. The equation has no analytic solution. Okay, we need to find equation 1's approximate roots or approximate solution. We follow the numerical technique. हामीले त्यही कुरा डिस्कसन गरेको, अरु केही गरेनौं। y f of x equals to 0 अकर हामी प्रब्लमहरु, रियल लाइफ प्रब्लमहरु जुन गर्छौं तिमीले कुनै न कुनै सिस्टममा त्यसलाई चेन्ज गर्नु नै पर्छ। मोस्ट अफ द प्रब्लम हामी इक्वेसनमा एक्सप्रेसन गर्छौं र सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। वान अफ द वी हैव मेनी मेथड, तिमीले जानेको छौ स्कुलिङ देखि नै पढ्दै आएको। हाउ मेनी वे वी क्यान सल्भ, हामीले म्याथ 101 मा पनि छलफल गरेको थियौं। थुप्रै वेबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौं। वान अफ
द बेस्ट ग्राफिकल हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ पनि मैले हाइलाइट गरेको छु ग्राफिकल मेथडलाई। तर हामीले यहाँ डिस्कसन गर्ने मेथड चाहिँ इटिरेटिभ मेथड हो। तिमीले अरू पनि पढ्यौ, गस एलिमिनेसन मेथड, रो र्याङ्क मेथड अर समथिङ। सिस्टम अफ इक्वेसनमा हामी सल्भ गर्दैछौँ यहाँ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु 0। देयर आर नम्बर अफ इटिरेटिभ मेथड द्याट हेभ बिन ट्राइड एन्ड युज सक्सेसिभली इन भेरियस प्रब्लम। Okay, all these methods typically generate a sequence of estimate of the solution which is expected to converge to the true roots. All the iterative methods begin their process of solution with one or more initial guess. Again, मैले भने थिएँ, we have f of x equals to 0 equation. No, as we suppose, we can't easily solve or no analytic solution. Initially, we guess यो सोल्युसन हुन सक्छ भनेर हामी गेस गर्छौं। इनिशियल गेस अर इनिशियल एप्रोक्सिमेट अर गेसिङ रूट मान्न सक्छौ। त्यसलाई तिमीले कुनै मेथडमा हामी 2 इनिशियल गेस लिन्छौं अर इनिशियल एप्रोक्सिमेट रूट लिन्छौं। कुनै मेथडमा we can take only one initial guess, right? The method that start with 2 initial guess are bisection method and false position method. हामी आज bisection method को discussion गर्छौं। The method that start with 2 initial guess. You have f of x equals to 0. You need to find the equations roots. निकाल्नु छ। Initially you have to suppose 2 guess point, right? यदि तिमीसँग चाहिँ 2 be the roots of given equation f of x equals to 0 छ भने you can suppose 0 and 3 be its initial guess. त्यसपछि तिमी 2 को नजिक आउन सक्छौ। Okay, the method that start with the single initial guess are Newton-Raphson method and second method fixed point method, or we called it a iterative method. हामी यो discussion गर्छौं। These are the method which we need single initial guess. Guess means initial root, approximate root. We discuss the following method for the approximation of the equation of the form. हामी यो च्याप्टरमा यो मेथडहरु पढ्छौं। रूट फाइन्डिङ को the bisection method, the second method, regular falsy method, Newton-Raphson method, general iterative method or the fixed point method, Aitken-Daly square process, we solve system of nonlinear equation, solution to system of nonlinear equation with the method of iteration and Newton-Raphson method. Probably तिमीले Newton-Raphson method सुनिसकेको छौ क्लास 11 12 मा। यदि त्यो पोर्सन तिमीले चोइस गरेको भए, just we discuss altogether 8 different method in this chapter. Okay, the first one is bisection method. Okay, the bisection method is one of the simplest and most reliable method for finding the solution of equation f of x equals to 0. Solution means your roots of equation f of x equals to 0. The method based on the theorem which state that, we discussed already this theorem. If the function f of x is continuous on the interval, closed interval AB, and FA and FB are opposite sign, means FA into FB strictly less 0, then the equation or function has at least one root that belongs to open interval AB, where f of x equals to 0. We called x be the root, that x belongs to AB, where f of x equals to 0. Function हामी x not राख्न नि सक्थ्यौ, मैले simply x नै राख्दिए। The root lies between a and b, is approximated by this formula. Okay, this is the formula of midpoint, x naught equals to a plus b by 2. Okay, bisection method, the one of the simplest and easiest method to find the root of equation f of x equals to 0. अब हामी छलफल गर्छौं when bisection method exists. कतिखेर exist हुन्छ? Just you see your problem. The problem should be continuous on closed interval AB. Okay, A and B are 2 initial guess or roots or approximate root of function f of x equals to 0. Sometime we have A and B. These two are the guess roots of
equation f of x equals to 0. Okay, but we choose to guess point A and B where f a and f b is strictly less 0, either f a positive or negative. If f a positive, f b negative, f b positive, f a negative, then our equation has at least one root. That root lies between A and B. हामी यही कुरा discussion गर्छौं, but these are the prerequisites for equation. Equation should be continuous. Okay. हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं फर्मुला रुट्सहरु x naught be the first approximate root. How to evaluate x naught? We have the formula x naught equals to a plus b by 2. सुलभ सुनेको छौ? सुनेको छौ? Yes, ma'am. Okay. The relation FA into FB strictly less 0 ensure that the graph of the continuous function y equals to f of x crosses the x-axis between A and B, which guarantees the existence of at least one root in the interval A and B. Bisection method exists only when function should be continuous and define on some closed interval AB and FA and FB are opposite sign. यो चाहिँ prerequisites मा हुनै पर्छ. Then we can find bisection method exists. We can find root of the function from bisection method. Okay, with this formula. X naught represent the first approximate solution of this equation f of x equals to 0. We follow the formula x naught equals to a plus b by 2, right? A plus b by 2. If f of x naught equals to 0, x naught is our desired roots. X naught is our desired roots. If f of x naught does not equals to 0, we follow next approximate roots x1. How to choose x1? What is the formula? हामी यो discussion फेरि गर्छौं. Graphical representation of the bisection method. अब हामी छलफल यसमा गर्छौं. Everyone एकदम clearly हेर यो छलफललाई बुझ्यौ भने सजिलो हुन्छ हामी फर्मुलामा जान. As I suppose y equals red line, y equals to f of x or function f, which is continuous on closed interval AB, or simply we have the function y equals to f of x. F of x equals to 0 equation हामी लिन्छौं. Let's say f of x equals to 0. We need to find its root. Okay, we need to find its root. What are the prerequisites? हामी यही छलफल गर्छौं. We are going to find the roots of the function f of x equals to 0 from bisection method. हामी के गर्छौं? यसको root. Sometime we have to guess point A and B. Sometime we have no. If we have no to guess point of function f of x equals to 0, हामी tentative root calculator बाट हेर्छौं. त्यसपछि त्यसको आसपासको इनिशियल गेस पोइन्टहरु लिन्छौ. जति तिमी टाडाको गेस पोइन्ट लिन्छौ त्यति इटरेसन तिम्रो प्रोसेसहरु एप्रोक्सिमेट रुट्सहरु निकाल्ने प्रोसेस बढ्दै जान्छ. बट हामी यहाँ के छ हेरौं. We have the equation f of x equals to 0. Okay, see here the function f of x which is continuous on closed interval AB र f a positive f b negative. f a into f b is strictly less 0 देख्छौं. What is the roots? Root is this point. This is the actual root. अब हामी यो root को नजिक आउनु पर्यो. ह्यान्डी वा एनालाइटिक सल्भ गर्न हामीलाई गाह्रो छ. ओके, त्यसो भने हामी कसरी पुग्न सक्छौं? Just we know function f of x and two initial guess point A and B. First हामी के गर्छौं? यो मेथड बाइसेक्सन मेथड एक्जिस्ट छ यो रिलेसनमा भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्छौं. कसरी? Here we have function f of x continuous defined on closed interval A and B. f a into f b is strictly less 0, right? We can find the root of equation f of x equals to 0 from bisection method. What is the formula? अब हामी के गर्छौं? Let we suppose x naught be the first roots. X naught equals to how to approximate the roots? First approximate root. X naught equals to a plus b by
2 गर्छौ a plus b by 2 फर्स्ट एप्रोक्सिमेट रुट आयो यो x नट चाहिँ कहाँ पर्छ हामीले हेर्छौं आइदर x नट लाइज हियर पोजिटिभ साइड अर नेगेटिभ साइड अब हामी यो x नट रुट्स होइन तिमीले देखिरहेछौ कसरी देख्छौ f of x not equals to f of x not equals to 0 भयो भने we claim x not be the roots f of x not equals to 0 we again find next approximate roots okay त्यसो हो भने अघि बढौं हामी initially we have two approximate root initial guess a and b तिमीले अर्को approximate roots निकाल्यो x not right x not see here x not might lies this side or this side अहिले यो x not यो साइड मा छ अब हामी थर्ड एप्रोक्सिमेट रुट निकाल्नु पर्यो किन a b x not 3 एप्रोक्सिमेट रुट्स गेस a b थियो हामीले x not फर्मुलाबाट निकाल्यौ तिमी अब x1 मा जान्छौ नेक्स्ट एप्रोक्सिमेट रुट्स निकाल्छौ किन f of x not equals to 0 भएन f of x not equals to 0 ओके अब x1 को लागि हामी कुन इन्टरभल लिन्छौ त अपडेटेड x not लिने अपडेटेड x not लिने र ओल्ड a र b इनिशियल गेस मध्ये कुन लिने हामी हेर्छौ ओके we find x1 from a plus b by 2 but what is a and b अपडेटेड x not लाई हामी लिन्छौ किनकि उले विड्थ घटाउँदै आएर एक्चुअल रुट तिर नजिक आउँछ विड्थ b minus a by 2 टाइम्स ले घट्दै जान्छ x not तिमी लिन्छौ थर्ड x1 एप्रोक्सिमेट रुट को लागि अर्को कुन लिन्छौ यसको लागि f of x not नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ हामीले के देखिरहेछौ सुजन f of x not negative or positive we see f of x not नेगेटिभ ओके नेगेटिभ देखिरहेछौ अब त्यसो हो भने अब हामी पोजिटिभ ओर्डिनेट लिनु पर्यो ओके ए लिने कि बी लिने त हामीले सुजनले एन्सर देऊ f a and f b ए लिन्छौ हैन गुड ए लिन्छौ भनेको x1 को फर्मुला के हुने भयो a plus x not by 2 ओके अब x1 and फेरि again we check f of x1 equals to 0 or not 0.000 something or not okay if f of x1 not equals to 0 x1 again x1 is not a root is not our desired roots अब हामी थर्ड मा जान्छौ थर्ड मा x1 हाम्रो अहिले कहाँ लाई गरेको छ पोजिटिभ साइडमा राइट पोजिटिभ f of x1 भनेको तिमीले पोजिटिभ देख्छौ अब यो x1 हाम्रो अपडेटेड न्यू अपडेटेड लेटेस्ट यो x1 चाहिँ लिने x2 रुट्स को लागि x2 एप्रोक्सिमेट सोलुसन को लागि अब ओल्ड कुन लिने त a लिने b लिने और x नट लिने कुन लिने लिसन केयरफुल्ली f of x1 पोजिटिभ अब हामी ओल्ड a x नट र b मध्ये कुन लिने यसले पोजिटिभ दिएको छ भने नजिकको नेगेटिभ दिने लिने नजिकको नेगेटिभ दिने भनेको x नट हो x2 equals to x नट plus x1 over 2 यसरी तिम्रो विड्थ घट्दै जान्छ b minus a by 2 लेन्थले तिमी कहाँ आउँछौ रुट्स को नजिक आउँछौ यदि सपोज x नट चाहिँ यो साइडमा लाई गरेको छ भने लाई गरेको थियो भने तिमीले x2 निकाल्दा के गर्न सक्थ्यौ x1 plus b by 2 गर्थ्यौ मतलब f every time f into f less 0 हुनै पर्छ ओके हामी यसरी नै हाम्रो एप्रोक्सिमेट रुट्स लाई रिपिट गर्दै जान्छौं कहिले सम्म until we get the desired accuracy means xn your last approximate roots xn minus 1 your second last approximate roots if we find the difference between them absolute difference between them is strictly less or equal to pre-specified error. Error यति भएसम्म चाहिँ हामी हाम्रो रुट्स लाई मान्न सक्छौं भन्ने maximum absolute error 1 by 2 into 10 to the power minus n. ओके त्यो भयो भने तिमीले xn लाई के भन्न सक्छौ
desired root of given equation f of x equals to 0 मान्न सक्छौ from bisection method. Okay, last and second last approximate roots को difference, absolute difference is strictly less or equals to maximum absolute error. लाइक 0.0005 मा हामी ओके गर्छौं भन्यो भने तिमीले त्यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई भयो भने एक्स एन्ड बी द रुट्स, हामी यो एक्चुअल रुट्समा पुग्न सक्दैनौँ भने हामी एप्रोक्सिमेट मेथड फलो गर्छौं वा कतिपय प्रब्लमहरुको तिमीले एनालाइटिकल सोलुसन छ भने पनि एप्रोक्सिमेट मेथडबाट गर्न सक्छौ। यहाँ हामी टेक्निक सिक्छौं र तिमीले रियल लाइफ प्रब्लम तिमीले लिएको रियल लाइफ प्रब्लमको एनालाइटिक सोलुसन पाउन सक्दैनौ भने तिमीले एप्रोक्सिमेट टेक्निक पक्कै फलो गर्न सक्छौ यो मेथडबाट। अहिले हामीले लिने प्रब्लम चाहिँ जसको एप्रोक्सिमेट सोलुसन हामी निकालिरा छौं त्यसको तिमीले इजिली एनालाइटिक सोलुसन निकाल्न पनि सक्छौ। हाम्रो उद्देश्य हो जैसे what are the technique, approximate technique to find the roots, हामी त्यो हेरिरा छौं। ओके, अब हामी अघि बढ्छौं यसकै कन्टिन्यू। नाउ देयर अघि नै हामी भन्यौ हाउ क्यान वी फाइन्ड x नट इक्वल्स टु a प्लस b बाई 2, अघिकै कन्टिन्यू हो, मैले ग्राफिकली देखाएको मात्र छु। नाउ देयर एक्जिस्ट वान अफ द गिवन थ्री पोसिबिलिटीज। इफ f of x not equals to 0, we conclude that x naught is the root of the equation f of x equals to 0. अघि हामीले के भन्यौ, we have the equation f of x equals to 0. Okay, we choose two initial guess a and b, and then we find first approximate solution x naught with the x naught equals to a plus b by 2. Okay, this is the first approximate roots that we find. Initially we guess two initial guess point. Okay, real roots को नजिकको guess point हरु, त्यसको help ले हामीले के निकाल्यौ, x naught, the first approximate roots, x naught equals to a plus b by 2. If f of x naught equals to 0, we conclude that x naught is the root of the equation f of x equals to 0. कविराज सुनिरा छौ? सुनेको छौ? Okay. If अब यहाँ मैले डिटेल लेख्न एकदम गाह्रो हुन्छ भन्न पनि तिमीलाई नदेख्दा मलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ अभियसली लागेको छ। ठीक छ, अब हामी के भन्न सक्छौं, x naught is the root of the equation if f of x naught equals to 0. यहाँ x naught हुनुपर्ने थियो। if f of x naught not equals to 0, अब हामी नेक्स्ट रुटमा जान्छौं। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं, if f a into f of x naught less 0, there is a root between a plus x naught. We find the root x, next root, approximate root x1 equals to a plus x naught by 2. But if f a into f b is strictly greater than 0, हामी के भन्छौं, root does not lies between a and x naught. हामी next मा जान्छौं, root might lies between x naught and b. If f of x naught into f of b less 0, there is a root between x naught and b. We follow the formula for the next root x1, x1 equals to x naught plus b by 2. कहिलेसम्म हामी फलो गर्छौं, it follows that by testing the sign of the functional value f of x naught, we can find which part of the interval contain the roots. Just root lies between a and x naught or x naught and b. Just updated x naught लिन्छौं, old to guess a and b, guess initial guess मध्ये a लाई लिने कि b लाई लिने भन्ने कुरा f of x naught ले नेगेटिभ वा पोजिटिभ साइन दियो। if f of x naught नेगेटिभ a र b मध्ये पोजिटिभ दिने लिन्छौं, if f of x naught पोजिटिभ a र b मध्ये नेगेटिभ साइन दिने पोइन्ट तिमी लिन्छौ for next roots. We choose the new interval that contain the root by a1 b1, जसरी नोटेट गर्न नि सक्छौ, whose length is b minus a by 2. हामी एक्चुअल रुट्स को नजिक अलवेज b minus a by 2 को लेन्थ विड्थ घट्दै घट्दै जान्छ तिम्रो, and we find second approximate roots x1 equals to a1 plus b1 by 2 on the new interval a1 and comma b1. Initially we have a and b. a1 b1 भनेको हाम्रो a comma x naught or x naught comma b हो।
We repeat this process until the interval containing the root is as small as we desire. Previously, हामी define गर्छौं our error कति हुनुपर्छ maximum absolute error 1/2 into 10 to the power minus 3 minus 4 or minus 2 correct to 2 decimal 3 decimal or 4 decimal places. Okay, तिम्रो f of desired root राख्दाखेरि 0.0005 up to 3 सम्म तिम्रो 0 नै हुन्छ. It means तिमी त्यसलाई approximate roots मान्न सक्छौ. The interval length is reduced by a factor of 1/2 in each step, and at the end of nth step, the new interval will be an bn whose length is b minus a over twice n. We then have b minus a over twice n strictly less or equals to epsilon. Epsilon, okay, that means our delta x, maximum absolute error, that we called 1/2 into 10 to the power minus n. Minus n gives the number of decimal places. Correct to 3 decimal places, epsilon is 0.0005. Okay. हामी on simplification हामी यो भेट्छौं. यसको सिम्प्लिफाई पनि मैले गरेको छु. Here n is the number of iteration. कति चोटी तिमी approximate solution निकाल्दै जाने. B and A initial guess. Epsilon means तिमीलाई दिएको हुन्छ. You should write your answer correct to 3 or 2 or 4 decimal places. Means 1/2 into 10 to the power minus n. Well, you can directly write 10 to the power minus n, 10 to the power minus 2, minus 3 or minus 4, 0.001. यसरी तिमी जान नि सक्छौ the difference between them. Epsilon के हो हामी पछि फेरि छलफल गर्छौं. Here n gives the number of iteration. तिमीले approximate roots कति चोटी दोहोऱ्याउँदै जाने हो. The inequality gives the number of iteration need to achieve accuracy epsilon. Okay, that is pre-specified error. तिमीलाई दिएकै हुन्छ. यो just a remark how we get n greater or equals to this term. यो discussion मात्र हामीले राखेको. Remark फेरि म read गर्छु. The width of the interval after first iteration is absolute of b minus a over 2. तिमीले जुन initial guess लिएको छौ width यसरी घट्दै जान्छ. तिमी रियल रूट्स को नजिक आउँछौ. त्यसैले तिमीले कुनै पनि फंक्शन को इनिशियल गेस लिँदा रियल रूट्स भन्दा एक्चुअल रूट्स भन्दा टाढाको इनिशियल गेस पोइन्ट लियो भने obviously इटरेसन नम्बर अफ एप्रोक्सिमेट रूट्स चाहिँ बढ्ने नै छ. तिमी धेरै चोटी इटरेटिभ प्रोसेसबाट एप्रोक्सिमेट रूट निकाल्दै जानु पर्छ. Means we should careful to choose A and B. These two are initial guess. Okay, but हामीसँग bisection method मा एउटा हामी pre compulsion नै छ. FA and FB, the product of FA and FB should strictly less 0. After the second iteration is B minus A, absolute of B minus A over 2 square, and nth iteration is absolute of B minus A over twice n. Twice square हो यो. The approximate number of iteration may be determined from the relation, this relation, absolute of b minus a over 2 to the power n is strictly less or equals to pre-specified error. Okay, तिमीले निकालेको roots f of x naught, f of xn equals to 0 भयो भने actual root हो xn. होइन तिम्रो xn लाई root मान्छौ, but if we find f of xn this equals to 0.0005 भइदियो भने नि up to 3 decimal place सम्म तिमीले के भन्छौ, f of xn 0 नै हो. We accept xn is our desired roots. Okay, the approximate number of iteration may be determined from this relation. How far A and B from actual root, त्यसले हाम्रो determine गर्छ के कुरा, number of iteration तिमीले निकाल्ने approximate root. Where epsilon b the pre-specified tolerance, we called it as tolerance. हामी हाम्रो सफ्टवेयर को भाषामा tolerance पनि भन्छौं. In the required root,
यसलाई तिमी के गरिरहेछौ हेर त n निकाल्ने प्रोसेसमा मात्र हामी गइरहेछौ टेकिङ logarithmics on both side log लिइरहेछौ log of absolute of b minus a over 2n is strictly less or equals to epsilon. Okay, log a minus log b, log 2 to the power n. We have the formula log x to the power n log x. Log a by b, log a minus log b. See here, log absolute of b minus a minus n times log 2. Log 2 to the power n, we write n times log 2 is strictly less or equals to log epsilon log b minus a. यो पार्टलाई यता लिएर आइयो log a minus log b or log b minus a. Absolute of b minus a over epsilon is strictly less or equals to n log 2. We need n. Okay. See here, n is greater or equals to log absolute of b minus a over epsilon by log 2. N represent the number of iteration. It depends on our initial guess. Okay, with this formula we can find how many number of iteration. म यसमा जान्छु. The inequality gives the number of iteration required to achieve an accuracy epsilon. Epsilon is our pre-specified error. यतिसम्म error भए पनि हामी रुटलाई एक्सेप्ट गर्छौं भनेर तिमीलाई दिएको हुन्छ. For example, the minimum number of iteration required for converging to a root in the interval 0, 1. A is 0, B is 1. For a given epsilon, epsilon equals to 10 to the power minus 2, or you can write 1 by 2 into 10 to the power minus 2 also. If we write 10 to the power minus 2, you have 0. How much? 001? कति हुन्छ कविराज? Ma'am. मेरो कुरा राम्ररी सुनिरहेको छु. If we have 10 to the power minus 2, 0.01. Okay, divide 0.01 divide तिमीले के गर्नु पर्यो 2 गर्यो भने 0.005. तिमीले यसमा लियौ यसरी लिए पनि भयो. Epsilon equals to, everyone listen carefully, epsilon equals to, we can take 1 by 2 into 10 to the power minus n, or simply you can take 10 to the power minus 2 also. यो लियो भने more accurate root को नजिक पुग्छौ. वा तिमी के पनि लिन सक्छौ 1 by 2 into 10 to the power minus n पनि लिन सक्छौ. is 7 कसरी भयो? Just we have log b minus a 1 minus 0 over 0.01. Ma'am, the natural log हो कि अर्को log हो? अर्को log. Natural log, log बेसी हैन. यो simply log. हजुर, बेस लेखेको छैन. Very good, good question. Okay, given epsilon equals to 10 to the power minus 2 is 7. Number of iteration will be 7. यो भेट्न सक्छौ. कसरी पत्ता लगाउने हामीले हेरिसक्यौ. Just you easily simplify log 1 by 0.01 over log 2 is equivalent to 6.2073. Tentative तिमी 7 सम्म जान्छौ. वा 8 मै गए मोर एक्युरेट हुन्छ. हामी इटरेसन चाहिँ बढाउन सक्छौ. तर तिमीले मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल भएपछि स्टप गर्न सक्छौ र डिजायर्ड रुट मान्न सक्छौ. द इटरेसन साइकल टर्मिनेट. कहिले स्टप गर्ने? हामीले when the absolute error becomes less than or equal to epsilon, pre-specified error. यतिसम्म error भए पनि you can accept the roots भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ. Then we stop. Okay, we repeat our iterative process until we get the desired accuracy. सायद हामी प्रब्लममा पुग्छौं. तर हाम्रो सफ्टवेयरको लागि पनि अल्गोरिदम चाहिन्छ. हामीले यही कुरा रिपिट गरिरहेछौं. Algorithm for the bisection method. Okay, initially we have equation f of x equals to 0. We need to solve this equation. We need to solve means we need to find the root from bisection method. के कुरा चाहिन्छ? Step first, just we need to approximate roots a and b. Okay,
A and B, where F A and F B are opposite sign. Step 3 सम्म पुगे मैले लेखेको कुरामा हेर त. Choose the approximate roots. We called it as initial guess. A and B, where B greater than A. Okay. These two are in point of the interval. यो कुरा हामीले अघि नै भनेका छौं. Function should be continuous, defined and some closed interval a b भनेर. Just very simply you write initially we choose to guess root. Okay. Such that F A and F B. If we choose A and B are two initial guess, where F A and F B are opposite sign. यो कुरालाई हामी ख्याल गर्छौं. I move step 3. If F A into F B greater than 0. Initially you choose A and B, but F A and F B are not opposite sign. Means F A into F B positive. F A and F B greater than 0. What we conclude? A and B does not contain any roots. Go to step 1 such that F A and F B less 0. हामी के गर्छौं? If F A into F B into F B greater than 0, फेरि again we choose the initial guess. फेरि लिन्छौं where F A into F B strictly less 0. होइन हामीले चुज गरेको F A र F B ठीक छ भने we move step 4th and we compute the roots. Here we called x0 be the first approximate roots. We find x0 from a plus b by 2 and compute f of x0. Okay. If f of x0 equals to 0, then x0 is the desired roots. Else if होइन भने we move for second approximate roots. Okay. तिमीले अघि नै थाहा पाइसकेका छौ. अब सेकेन्ड एप्रोक्सिमेट रुट्स को लागि हामी के गर्छौं? x0 एउटा इनिशियल गेस नियरेस्ट गेस भ्यालुज लियौं. ओके x0. अब हामी अर्को a र b मध्ये ओल्ड इनिशियल गेस भ्यालुज मध्ये कुन लिन्छौं? a and b. यसको लागि हामी हेर्छौं if f a into f of x0 strictly less 0, we claim root lies between a and x0. Set b equals to x0. Else root lies between x0 and b. Set a equals to x0 and go to step 4 for next root x1 with this formula a plus b by 2. A र b मै कन्भर्ट गरेर यही फर्मुला लगाउन नि सक्छौ, or you follow the formula a x1 equals to a plus x0 by 2 or x0 plus b by 2. Okay, कसरी थाहा हुन्छ? हामीले हेरिसक्यौं. Either f a into f of x0 less 0 or not. Where root lies? Either root lies between x0 and b or a plus x0. हामी f of x0 र f a नेगेटिभ पोजिटिभ के छ? यदि पोजिटिभ छ भने root does not lies between a and x0. Okay, नेगेटिभ छ भने root must lies between a and x0. हामी यसरी नै हेर्छौं. root a र x0 को बीचमा परेन भने we move next. root might lies on x0 and b. पर्छ नै यसमै पर्छ. हामी त्यसपछि x1 equals to step 4 को फर्मुला फलो गर्छौं. Okay, we repeat approximate roots. We repeat our approximate roots until we get the desired accuracy. What is our desired accuracy? See here, step 6. xn, तिम्रो last approximate roots हो. xn minus 1, your second last approximate roots. The absolute difference between them is strictly less epsilon 1 by 2 into 10 to the power minus n. Then we stop our iterative process or approximate solution. Then you decide xn is the desired approximate roots of the equation f of x equals to 0. हामी यो कुरा देख्न सक्छौं. यो प्रब्लममा म यता जान्छु. एकछिन ब्रेक गर्न चाहे. सुलभ, प्रकृति कोही बोलो त, सुनिरा छौ? हजुर म्याम, हजुर. ओके, प्रब्लममा जाँदा हुन्छ है. अघि बढौं? ठीक छ. हामी 1.5 घण्टा मात्र बस्छौं. तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु नि छ. सबै रेडी छौ ब्रेक नलि अघि बढ्नलाई? कसो केही गुनासो छ भने राख. प्र्याक्टिस छैन. ओके, एक्जाम्पल 1 मा जाउँ. फाइन्ड द रुट
correct to 3 decimal places. It means our pre-specified error is 1/2 into 10 to the power minus n भनेको 0.0005 or you can write 10 to the power minus n only. Of the equation x square minus 4x minus 10 equals to 0 in the interval minus 2 to minus 1 by using bisection method. Okay, हामी अघि बढ्छौं. Bisection method बाट हामी यसको रूट्स निकाल्दै छौं. एकछिन हेर ल. ठीक छ. फर्स्टमा we have the function f of x equals to x square minus 4x minus 10 equals to 0. First we compute f of minus 2 and f of minus 1. Everyone see for the existence of bisection method, f a into f b is strictly less 0. Okay. See, f of minus 2 equals to 2 and f of minus 1 equals to minus 5. तिमीले क्वेशन गर्न सक्छौ म्याम, यो त हामीले ह्यान्डी पनि सल्भ गर्न सक्छौं. Why should follow the approximate tools, technique or method? ओके, हामी सक्छौं, तर पनि यहाँ हामीले टेक्निक सिकिरहेछौं. रियल लाइफ प्रब्लमहरु हामी लिन्छौं पनि, तिमीले गर्न नसक्ने एनालाइटिकल प्रब्लमहरु पनि. तर भेरी इजिएस्ट प्रब्लमबाटै हामी सुरु गरौं. तर ठीक छ. Okay, x square minus 4x minus 10 equals to 0. First we compute f of minus 2 and f of minus 1. f a into f b less 0. We claim root lies in the interval minus 2 to minus 1. Okay, हामी यो देख्न सक्छौं. Root lies between minus 2 to minus 1. अब हामी root compute गर्छौं. How to compute our roots? कुन प्रब्लम? x naught, compute x naught, first approximate roots, that equals to a plus b by 2. What is a and b? A is minus 2, b is minus 1. Minus 2 minus 1 over 2, we have minus 1.5. Is this a root? Ram, unmute ho. Ram. Okay, Ram. Kukuso. Let me see. 61. Okay, fine. Ram. Unmute. Okay. ma'am. राम्रो सुनेको छैन है. अब हामीले हेर त, we highlight गर्छु है तिमीलाई, सबैले सुन. We have function. Okay, we have a and b. A is minus 2, b is minus 1. We need to find the root of this equation x square minus 4x minus 10 equals to 0 by using bisection method. हामीले के गर्यौं? This is the equation. f a र f b निकाल्यौं. f a र f b is strictly less 0. अब के claim गर्न सक्छौ? Bisection method को theory अनुसार root lies in the interval minus 2 to 1. Roots निकाल्ने हामी फर्मुला लगायौं. What is x naught? X naught be the first approximate roots. X naught equals to minus 2 minus 1 over 2 means a plus b by 2. What we have? This equals to minus 1.5. Is this a root? मैले सोधेको यही हो. Is this a root? Can you say minus 1.5 is the desired roots of this function or not? तिमीले answer देऊ त. राम, के x naught roots हुन सक्छ दिएको इक्वेसन को? हजुर म्याम. x naught root हुन सक्छ दिएको इक्वेसन को अहिले? Is x naught is our desired roots? प्रकृति आन्सर देऊ त. प्रकृति खतिवटा. Is x naught is our desired roots here? Yes or no? X naught is not our desired root. See here, f of x naught is what? F of x naught not equals to 0, right? F of x naught not equals to 0. X naught root हो भने हामीले अघि थ्योरीमा के छलफल गरेको थियौ? F of x naught. Obviously, you know, if we have x square minus 1 equals to 0, x equals to plus minus 1
roots पाउँछौँ. As we write x equals to 1 or minus 1, our equation will be 0. Similarly here x naught, our initial first approximate roots, right? Minus 1.5 function मा लगेर राख, f of minus 1.5 not equals to 0. This is not our desired roots, right? अब हामी जान्छौँ, we have to move for next approximate root x2. x1, how to find x1? हामी यता बढ्छौँ. Listen carefully. अब x1 को लागि we need next interval. Okay, के गर्छौ? एउटा के लिन्छौ? x naught लिन्छौ. That is new updated minus 1.5, right? यो लिन्छौ. ओल्ड a र b मध्ये -2 र 1 मध्ये कुन लिने? -2 र 1 मध्ये कुन लिने? भनेको f of x naught नेगेटिभ छ भने अब पोजिटिभ ओर्डिनेट दिने पोइन्ट लिने. f of -2 ले पोजिटिभ ओर्डिनेट दिन्छ. How to choose new interval for next approximate roots? Compute x1. हेर त, since f of -2 into f of -1.5 is strictly less 0. See here, f of -2 into -1, f of -1.5 is strictly less 0. The root must lies in the interval -2, -1.5. Listen carefully. Initially we choose -2, -1. Initial guess पहिल्यै दिएको थियो. x naught निकाल्यो from -2, -1. We have x naught -1.5. Okay, this is not roots. Means we need to find next approximate roots. Okay, अब हामी next को लागि interval कुन लिन्छौँ त? a र b कुन लिन्छौँ त? How to choose? Okay, x naught new updated values लाई लिन्छौँ a र b मध्ये एउटा. Okay, -1.5 लियो. अब ओल्ड -2 र -1 मा कुन लिने? f of -1.5 ले नेगेटिभ ओर्डिनेट दियो. अब f of -2 र f of -1 मध्ये पोजिटिभ ओर्डिनेट दिने पोइन्ट लिने. ओके, हामी f of -2 ले चाहिँ पोजिटिभ ओर्डिनेट दिन्छ, न कि f of -1. See here, f of -1, -5 छ. So f of -1.5 र f of -2 strictly less 0. For next approximation, we have to choose our interval -2 to -1.5. Okay, again we have the formula a plus b by 2. The next approximate roots x1 equals to -2a plus -1.5 by 2. We have -1.75. This is second approximate roots. Is this a root? Just we check. Function f of -1.75. Okay, यो function मा लगेर तिमी राख -1.75. If f of -1.75 equals to 0, you conclude -1.75 is our desired roots. But के आइदियो? 0.0. Up to 1 decimal places सम्म त यो भ्यालु 0 नै हो नि. हेर त. Okay, up to 1 भनेर दिएको भए we can stop. हामी यहाँ स्टप गर्न सक्थ्यौं. But अब again we need to find next approximate roots x3. Oh, x2. हाम्रो x3 भएछ. Anyway, I change later. Okay, हेर त. अब फेरि तिमी कहाँ जान्छौ? यो न्यू अपडेटेड भ्यालुज लिन्छौ. For x2, the third approximate roots, a र b कुन हुन सक्छ? We choose -1.75. सुनिराछौ प्रकृति, कविराज, सुलभ, सुजन. Okay, अब हामी थर्ड एप्रोक्सिमेट रूट्स x2 को लागि, x naught, x1, x2 को लागि जान्छौं. स्टप गर्न सकेनौ हामीले. थर्ड एप्रोक्सिमेट रूट्स को लागि x1 लेटेस्ट अपडेटेड भ्यालु चाहिँ लिन्छौं. फर a और b को लागि -1.7 तिमी लिन्छौ. अब ओल्ड मध्ये कुन लिने भन्नको लागि यसले कुन ओर्डिनेट दियो? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ ओर्डिनेट दिएको छ. f of -1.75 ले पोजिटिभ ओर्डिनेट दियो. अब हामी अर्को पोइन्ट चाहिँ नेगेटिभ ओर्डिनेट दिने नियरेस्ट लिन्छौं.
अब हेरौँ, we have -2, -1 and -1.5. अब कुन लिने त? नियरेस्ट नेगेटिभ ओर्डिनेट दिने. नियरेस्ट इज -1.5. त्यसैले we choose a next interval -1.75 to -1.5 for next approximate solution x3. x3 equals to, again we have a plus b by 2. We have same formula, a plus b by 2, but a and b change here. Okay, x1 -1.75 हामी लिन्छौँ. ओल्ड 3 भ्यालुजहरु मध्ये हामी कुन लिन्छौँ? नियरेस्ट, बट यो ओर्डिनेटले यो भ्यालुज f of -1.75 ले पोजिटिभ ओर्डिनेट दिएको छ. नेगेटिभ ओर्डिनेट दिने हामी -1.5 लाई लिन्छौँ. We have x2, the second, third approximate roots is -1.625. Is this a root? Again we check. F of -1.625 equals to, see here, 0.8594. We can't say here. I'm भन्न सकेनौं. This is not roots. We repeat our process until we get the desired accuracy. अब हामी tabling गर्छौं. Continuing this process, we can obtain the given table. See here. के भन्यौ हामीले? Number of iteration. तिमी x1 बाटै सुरु गर्न नि सक्छौ. Number of iteration 1 2 3 4 5 up to a. हाम्रो कुन a हुन्छ कुन b हुन्छ हामीले छुटाउन खोजेको. Initially a -2, b -1, xn. What is n? See here. n means here मैले लेखेन. xn भनेको x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, so on. F of xn, see here. F of x0, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4, f of x5. Positive, negative हाम्रो sign of f of xn. That means n equals to 0, 1, 2, 3 up. हामी यसलाई हेर्छौं. टेबललाई सबैले हेरौं कसरी गरिएको छ. अघिकै फर्मुला हामीले लगाएको छौं. Initially we have -2 and -1, a and b. Next x0 निकाल्यो. What is x0? x0 equals to a plus b by 2. What we have? -1.5. सुनेको छौ -1.5. यो रुट हुन सक्दैन. We check f of x0 equals to this 1.7500. Okay. ठीक छ है. नेगेटिभ भ्यालु जाथ्यो हैन हाम्रो माथि. I did wrong in table. -1.75. ठिकै छ. नेगेटिभ भ्यालुज यहाँ नेगेटिभै लेखिरहेको छ. लेटर अन आई चेन्ज. ओके. ओके. ड्र. टेक्स्ट बक्स आउने होला. सुनिरहेछौ? हाँ मैम. ठिकै छ. यो नेगेटिभ भ्यालु छ. अब हामी नेक्स्टमा जान्छौं. नेक्स्ट इटरेसन. नेक्स्ट इटरेसनको लागि हामी कुन पोइन्ट लिन्छौं? फेरि हाइलाइट गर. अघिकै थ्योरीबाट हामी नेक्स्टको लागि ए कुन हुन सक्छ, बी कुन हुन सक्छ. यो न्यू अपडेटेड भ्यालुज, यो भ्यालुज लिन्छौं ए वा बी मध्ये, राइट? अब ओल्ड दुईवटा मध्ये कुन लिने? हामीले अघि नै भन्यौ यसले नेगेटिभ ओर्डिनेट दिएको छ. f of x0 gives the negative ordinate. त्यसैले तिमी पोजिटिभ ओर्डिनेट दिने लिन्छौ. that is -2, -1.5. यसको तिमीले के फर्मुला लगायो? x1 equals to again a plus b by 2. -2 plus -1.5 by 2. We have 0.0625. It gives the positive ordinate. अब हामी थर्ड इटरेसनमा जान्छौं. x2. यसको लागि कुन इन्टरभल लिने? सी हियर. x1 लिन्छौं. x1 a वा b मध्ये कुनै एउटा हुन्छ. अब ओल्ड भ्यालुजहरु मध्ये तिमीले कुन लिन्छौ? ओल्ड 2 मध्ये कुन लिन्छौ त? हामी हेर्छौं. ओके. यसले के दियो? पोजिटिभ ओर्डिनेट दियो भने हामी नेगेटिभ ओर्डिनेट दिने लिन्छौं. नेगेटिभ नियरेस्ट ओर्डिनेट दिने भनेको -1.5 हो. त्यसैले -1.75 -1.50. Again we find x2 a plus b by 2. What we have? -1.6250.
जसको ऑर्डिनेट तिमी नेगेटिभ पायो फर fourth iteration listen carefully x3 how can we find x3 equals to फेरि हामी अपडेटेड लिन्छौँ कुन लिन्छौँ यो लिन्छौँ -1 लेटेस्ट अपडेटेड ए वा बी मध्ये एउटा हुन्छ -1.6250 यो तिमी लिन्छौ ओल्ड 2 मध्ये तिमी कुन लिन्छौ वा ओल्ड भ्यालुजहरु मध्ये हामीले पहिलो के लियौ -1.6250 यो एउटा लिन सक्छौ ए वा बी मध्ये एउटा हुने भयो नेक्स्ट हामी यसले ऑर्डिनेट के दिएको छ -1.6250 ले नेगेटिभ अब पोजिटिभ ऑर्डिनेट दिने हामीसँग भ्यालु छ -1.750 त्यसैले फर x3 we have a -1.75 and b -1.625. Okay, we find x3 is this. We find f of x3, it gives the negative. त्यसैले x4 को लागि we choose this a or b -1.6875. यो लिइसकेपछि नेक्स्ट नेगेटिभ ऑर्डिनेट दिएको छ तिमीले पोजिटिभ ऑर्डिनेट दिने लिनु पर्यो त्यो पोजिटिभ ऑर्डिनेट दिने भनेको हामीसँग we have what we have. ओके सुनिराछौ यसरी नै हामी चुज गर्छौं सिमिलरली यु फाइन्ड लास्टमा पुगे म हेर त x11 x12 मा गएर मैले स्टप गरे ओके तिमीले यो इटरेसन प्रोसेस दोहोर्याउँदै जान्छौ वेयर वी स्टप हामी स्टपिङ क्राइटेरिया करेक्ट टु 3 भनेसी अप टु 3 तिमीले f अफ xn लाई यहाँ 0.000 देख्छौ यही स्टप गरेर डाइरेक्ट तिमीले सोलुसन -1.741 लेख्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ लेखेको छु वी हैव द प्री स्पेसिफाइड एरर एप्सिलन इक्वल्स टु 1/2 into 10 to the power -3 this equals to 0.005 right we get x12 minus x11 equals to 0.0001 के क्राइटेरिया पायौं this x12 minus x11 xn minus xn minus 1 को absolute strictly less or equals to equals भयो नि हुन्छ strictly less 0.005 hence तिमी के भन्न सक्छौ just I write x12 no x0 hence x12 equals to -1.741 is our desired roots. The roots of the equation correct to 3 decimal places is here x11 -1.741 तिमीले यही क्राइटेरियाबाट स्टप गरेको हो बट यहाँबाट स्टप गर्न नि सक्छौ we have 0.000 f of x12 equals to 0.000 up to 3 decimal place the value will be 0 means x12 is roots. This is x12 equals to -1.741 is the desired roots. The plot of the function f of x is shown below. अब तिमीले यो प्लट हेरेर मलाई क्वेशन सोध म्याम किन -1.76 को नजिकको चाहिँ भ्यालुज किन भएन क्वेशन आन्सर देऊ त 1.741 is our desired roots. This is quadratic equation. We have two roots, okay, but we write -1.741 is our desired roots. Okay, we have the interval. Roots lies between -2 to -1. So, यसले भनेको थिएन हामीलाई चाहिँ if we take initial guess -3 to 7 तिमीले लिदियौ भने -3 a र 7 b लियौ भने we see 2 यो देख्न सक्छौ तिमीले but we have the interval -2 to -1 just we have -1.741 is our desired roots. It satisfy our desired accuracy means xn minus 1 is strictly less pre-specified error. Strictly less or equals to pre-specified error. Equal भए पनि you can accept the roots. म नेक्स्ट क्वेशनमा गएँ त्यस अहिले विज्ञान बोलो त विज्ञान Yes, ma'am. सुनिराछौ Yes, ma'am. बुझेको छ सबै कसैले बुझेको छैन भने भन्न त नेक्स्ट क्वेशन तिम्रो प्र्याक्टिसमा छोडौं केही कुरा मात्रै भनेर केही हुन्छ
सबैले हामी 18 भयो। तिमीले आधी घण्टा प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ मेरो अगाडि नै बसेर, किनकि प्रोसेसहरू लेन्दी छ। म अर्को क्वेसन दिन्छु, यो खर्र म भन्छु मात्र है। फाइन्ड ए पोजिटिभ रुट अफ द इक्वेसन x e to the power x equals to 1 using bisection method. ओके, द रुट लाइज बिट्विन 0 to 1. हामी पहिला जस्तै म खर्र 2-3 मिनटमा टाइम लिन्छु अनि तिमीहरूलाई टास्क दिन्छु। We have the equation or function f of x equals to x e to the power x minus 1. Okay. We compute f of 0 and f of 1. See here, f of 0 minus 1, f of 1 1.7183. Okay. Since f0 into f of 1 is strictly less 0, root lies in the interval 0 to 1. Okay, हामी यो भन्न सक्छौं. Then we compute the first approximate root with the formula x naught equals to a plus b by 2, x naught equals to 0.5. Is this a root? Question may occur. Okay, yeah, we take f of 0.5 that equals to minus 0.1756. F of 0.5 not equals to 0. Okay, 0.5 can't be the roots. We need to find next approximate roots. Okay, for next approximate roots, how to choose our interval? We choose latest 0.5, 1 A or B हुन्छ. Next कुन लिन्छौ? F of 0.5 gives the negative ordinate. F of 0 र F of 1 मा positive ordinate दिने जुन छ हामी त्यो लिन्छौ. For next approximate roots, we choose the interval 0.5, 1. Next approximate roots is x1. Okay, see, मैले x naught लेखेको छु. Next approximate root is x1. x1 equals to a plus b by 2. Here a is 0.5, b is 1. 0.5 plus 1 by 2. We have the roots 0.75. Okay, very question may occur in mine. Is 0.75 is the roots? Just we take f of 0.75. F of 0.75 not equals to 0. Okay, it can't be roots. Next. Okay, again we need to find next approximate roots, but how to choose our interval a plus b by a plus b or a b, how to choose a and b, right? Okay, we take latest 0.75. यो latest लाई हामी लिन्छौं. Okay, latest interval लाई हामी लिन्छौं र old minus 0.1 र 0.5 मध्ये कुन लिने? See here, f of 0.75 gives positive ordinate, our negative ordinate लिने latest. Second latest 0.5, f of 0.5 gives the negative ordinate. So we choose 0.5, 0.75 for next approximate roots. X naught first, x1 second, x2 be the third approximate roots. The third approximate roots is 0.5 plus 0.75 by 2. That will be 0.5. Is this a root? No. See here, 0.625. 0.625. This equals to f of 0.625 equals to 0.1677. अब हामी भन्न सक्दैनौं. Again, 0.625 is not a root. We repeat this process until we get the desired accuracy. Means your last and second last approximate roots को difference, absolute difference, is strictly less or equals to 0.0005. Correct 2-3 decimal places. नभएसम्म हामी रिपिट गर्छौं. यही प्रोसेस बाट हाम्रो टेबललाई हेर. हामीले यहाँ स्टप गर्यौं x11 मा. किन x12 सम्म लाग्यौ भने तिमीले यही भ्यालुज देख्छौ. Okay, 0.5671 हेर त. f of 0.5671 गर्दा 0.0000 आयो. Means हामी यसलाई नै रुट मान्न सक्छौं. यदि तिमीले x12 सम्म निकाल्यौ भने x11 minus x12 को absolute difference equals to 0.000. तिमीले देख्न सक्थ्यौ. I stop here. Directly I write solution के लेखेको छु हेर त. The root of the equation correct to 3 decimal places is 0.567. f of 0.567 equals to what we say 0.0000. Okay, तिमीले x11 minus x10 गर्दा को डिफरेन्स, एब्सोल्युट डिफरेन्स गर्दा तिमीले के देखेको छैन? 0.0005 वा त्यो भन्दा कम नदेखे पनि आई स्टप x11. किन f of
0.5671 equals to 0.000. तिमी x12 निकाल्छौ भने you see फेरि तिमीले 0.5671 नै देख्छौ. So I stop here directly. I write 0.567 is our desired roots. वा तिमी चेक गर्न सक्छौ x12 सम्म निकालेर. The plot of the function f of x shown in the below graph. See here. हामीसँग के थियो 5 point के कति आन्सर थियो तिम्रो 0 point some भ्यालुज. यो ग्राफबाट रुट्स यहाँ देख्न सक्छौ. हियर y इक्वल्स टु 0. नियरली हामी यहाँ छौँ. यो क्वेसन अहिले गर फेयरली सबैले. मैले धेरै टाइम दिएँ. फाइन्ड द रुट करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस अफ द इक्वेसन. x cube minus twice x minus 5 equals to 0 in the interval 2 to 3 by using bisection method. The answer will be 2.094. सबैले अहिले गर्ने हुन्छ. Okay, I stop now. पहिला क्वेसन केही छ सोध, नभए तिमी प्रब्लममा जाऊ. म्याम हजुर त्यो तपाईको फर्स्ट क्वेसन थियो नि, हजुर त्यसमा हजुर प्री स्पेसिफाइड इटर भनेर 1/2 into 10 to the power minus n थियो नि, त्यहाँ -3 कसरी लेख्नुभयो? ओके, यो चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले पढेको छौँ. पखल क्वेसनले दिएको छ पहिला चाहिँ फाइन्ड द रुट करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनेर उसले दिएको हो. ओके, अब प्री स्पेसिफाइड इरर वा म्याक्सिमम एब्सोल्युट इरर भनेर हामीले 1/2 into 10 to the power minus n भनेर पढाएको छौँ. माइनस n बी दी नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस हो. ओके, करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस भने चाहिँ जस्ट वी राइट -3 0 आफ्टर 0.005. ओके, ठिक छ. क्वेसनहरू सोध. त्यसपछि एउटा कुरा भन्छु मैले, तिमीले यो थ्योरी मात्र एउटा बुझ्यौ भने सबैको फर्मुलाहरू फरक छन्, तर टेन्टेटिभ थ्योरी उस्तै हुन्छ. तिमीले आफ्नो डिफ्रेन्ट फर्मुलाको बेसमा प्रब्लमलाई ट्याकल गर्न सक्छौ. त्यसैले कसैले केही क्वेसनहरू बुझेको डिस्कसनहरू बुझेको छैन भने प्लिज आस्क. तिमीलाई नदेखि पढाउँदा स्टिल मैले सजिलो फिल चाहिँ गरेको छैन. ओके, यो क्वेसन नम्बर 3 तिमीहरू सबैले गरिसकेपछि मात्र म यो क्लासबाट जान्छु. अब फ्राइडे नै म क्लासमा आउँछु. विकमा 1 दिन लिने भनेको छौ होइन? वा डिसिजन आउनु बाँकी छ? त्यही विज्ञानले भनिसकेपछि मात्र म डिसाइड गरौँला. हुन्छ? ओके, एक्जाम्पल नम्बर 3 गर्ने. फाइन्ड द रुट करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस अफ द इक्वेसन. ओके, तिमीलाई करेक्ट टु 3, करेक्ट टु 4, करेक्ट टु 2 नभनेसम्म एक्जाममा केही दिइरहेको छैन भने यु हेभ टु फलो करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस और 4. कम्तीमा त्यति निकाल्न सक्छौ. आफ्टर डेसिमल प्लेसेस 0.000 और 0.0000040. सबै रेडी छौ? कोही बोल ल. मैले क्लास ओफ दिदिएँ. तिमी ब्रेक लिऊ 4 मिनट. 1:27 भयो. 3-4 मिनट. त्यसपछि आधी घण्टा चाहिँ काम गर. यो प्रब्लम सल्भ गर. हुन्छ एभ्रीवन? हुन्छ है. मसँग यसको एन्सर छ. बुकको डन वर्कआउट तिमीलाई मैले सबैले डन वर्कआउट हेर. फर्स्ट डन वर्कआउट अहिले होमवर्क दिएको हो मैले. यहाँ एन्सर मसँग छ. मैले सोध्छु है, रेन्डमली जसलाई पनि सोध्न सक्छु. तिमीहरूले कति एन्सर आयो हरेक एप्रोक्सिमेट रुट्समा वा कति स्टेपसम्म गयो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. आई वेट. जति टाइम लाग्यो नि म यो उसको लागि चाहिँ वेट गर्छु है. आधी घण्टा मेरो टाइम बाँकी छ. 3-4 मिनट ब्रेक लिऊ. त्यसपछि तिमी आफ्नो प्रब्लम गर.